Nice dito mga idol, mag-jalan-jalan, mag-strolling, mag-traveling. Hi guys, thank you for watching. Where to go? Watching. Oh. Ang mga crew namin. Tara na, mga pinata. Wa siya katulog sa yang kape. Hindi, joke lang, sandali. No, need. We just go to the boat later. Drink the coffee. Sana all puti. Hi guys, dito muna tayo mag-travel. Yes.